Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Svata elektronika. Ja sam Đorđe, a danas ćemo raditi jedan Audio 2.0 sistem, inače firme Microlab, model Solo 5. Došao je kao kompletno neispravan, ne daje znači nikakve znakove života. Inače delo je da je neko ovo otvarao, ali da pređemo na otvaranje mi, da vidimo šta se to desilo i da li možemo da popravimo. Pa da krenemo. Prelazimo na otvaranje wufera i vidimo da ploču samu sa elektronikom drže dva šrafa, da ostali fale, što znači da je već neko ovo otvarao. Nego prelazimo mi na otvaranje dalje, skidamo i ova dva preostala šrafića kako bi pristupili elektronici wufera. I možemo da vidimo da je neko već to skidao i rasturao, da su sami ovi tranzistori raskačeni. I ono što ćemo prvo da provjerimo su sami izlazni tranzistori, znači u paru za levi i desni kanal, pa da ih provjerimo unimerom. Malo ćemo sve ovo da okrenemo drugčije, mali rez. Malo smo bolje namestili ovo da se sve lepo vidi. Elektronika, vidimo da je već sa termopadom da su bili skinuti tranzistori i ošrafljeni. I ono što još sam primetio jeste da fali jedan osigurač, a da je drugi, čini mi se, pregorao. Vidi se jedna crna flaka, provjerit ćemo i to. Znači, vidimo da je osigurač u prekidu, inače bi imali nulu. Tako da je ovaj znači osigurač neispravan. Neko vjerojatno pokušavao da menja osigurače, misleći da će time rešiti. Tako da prelazimo na merenje samih tranzistora izlaznih koji idu znači u paru. Nemamo neki spoj. Znači, ok, opa. Gledam ovako, treći tranzistor je u spoju. Ima njegov par. Nešto slabo. Opa, i ovaj je u spoju. Sada znamo znači zašto su osigurači iskakali. Pretpostavljam da je neko pokušavao da menja osigurače kako bi to proradilo. Međutim, pošto su izlazni tranzistori u spoju, oni su automatski izbijali. Tako da skinut ćemo ove tranzistore, zamenit ćemo ih sa novim, stavit ćemo nove osigurače pa da vidimo šta će tu dalje biti. A mi prelazimo znači na demontažu tranzistora koji su probali, vidjet ćemo tačno i koji su po modelu, po oznaci, pa da krenemo dalje. Nakon što smo demontirali same tranzistore izlazne, izvršit ćemo testiranje, eto za svaki slučaj, sa komponent testerom, pa idemo redom, uzimamo prvi, stavljamo, prvi i drugi su nam bili ispravni, onako brzinski, kao što smo pogledali da provjerimo. Znači vidimo NMO svet, ispravan, skidamo ga i vraćamo, opa, idemo na broj 2. Kako smo ih skidali. Obično ide N i P po izlazu, tačno P MOSFET i ovaj je dobar. Znači prva dva, to jest jedan kanal nam je dobar. Da vidimo sad
broj 3. Trebalo bude N MOSFET, međutim vidimo neke smiješne otpornosti, tako znamo da je ovaj tranzistor probio i da nije dobar. I na četvrti koji ima spoj između prve i treće nožice, trebalo bi da bude P MOSFET, međutim kao što vidimo i on pokazuje neke smiješne otpornosti, tako da je on probio i trebalo bi ih zameniti. Znači 2 komada zameniti. Inače oznake samih tranzistora su GT1083 i 1081. 1081 je NE MOSFET-a, 1083 je PE MOSFET. Tako ćemo zameniti ta dva tranzistora. Ono što sam primetio su termoizolacioni pedovi koji izoluju samo kućište, to je hladnjak, od tranzistora koji na nekom drugom potencijalu nije, znači na masi, tako da ćemo morati za svaki da stavimo, pošto ovdje fali, imamo koliko vidim samo dva fale i šafići koji su izolacioni. Tražit ćemo sada nove tranzistore. Koliko sam ja upoznat sa ovim, u našoj zemlji ovakvih tranzistora trenutno nema, pa ćemo morati neku zamjenu da nađemo. Tako da sljedeći put kad se vidimo u klipu, idemo sa novim tranzistorima. Nakon traženja zamjene za neispravne tranzistore, našli smo zamjenu, u pitanju su mali fokus. Znači vidimo, ajmo malo bolje, IRF 9530N i IRF, malo samo i njega da nađemo, IRF 530N. Znači jedan je N, jedan je P MOSFET. Stavljamo opet u naš komponent tester, čisto da provjerimo. Vidimo da je to P MOSFET. I stavljamo drugi zamjenski. Probamo. NE MOSFET. Znači to su tranzistori koji mogu da dođu kao zamjenu. Idemo na montažu, znači umjesto neispravnih stavljamo ove zamjenske ispravne, ona dva ispravna vraćamo na svoje mjesto i prelazimo znači na montažu i da vidimo šta ćemo dobiti, da li će uređaj proraditi kada stavimo znači one nove osigurače koji su falili, koji su pregorili, pa idemo na montažu. Prelazimo na montažu samih elemenata, znači dva stara ispravna, dva nova zamjenska ispravna i tu su osigurači novi, malo fluksa, tino žica, pincetica, pa da krenemo. Prvo je N MOSFET, stavljamo ga na svoju poziciju, provlačimo nožice. Znači malo fluksa. Prvi je gotov.
I drugi je gotov. I prelazimo na zadnji. Gasimo lemelicu i idemo u testiranje. Prije nego što krenemo u samo testiranje, ostalo nam je da nove osigurače stavimo. Znači vadimo ovaj neispravan s kojim se neko igrao, pokušavao da menja osigurače samo. Znači vidimo da je pregorao, da ima crnu fleku. Uzimamo ove nove što smo spremili. Ovdje jedan. Prvi stavljam. Uzimamo ovaj što je ispao. I stavili smo nove osigurače. Fiksirat ćemo pomoćnom rukom čisto ovu ploču da ne odiraju ništa drugo. Uzet ćemo AUX činčeve kojima ćemo dovesti zvuk. Povezujemo znači same ulaze, audio in. Okrećemo naš zvučnik kako ste vidjeli. I naravno ovo ćemo raditi na kratko pošto sami tranzistori nisu na svom hladnjaku preko izolacionih listića. Znači vrlo kratko, čisto da imamo da li radi, šta radi, da li izbacuje osigurači, da li smo riješili problem. Pa krećemo, stavljamo pod napon i vidimo ugasili smo naš 2.0 sistem, vidjeli smo da radi, ostaje još da očistimo ove stare pastice i termopedove da stavimo nove i da to sve povežemo ono što fali, što neko ko je prije nas radio izostavio, sklopimo i vidimo se. Nakon kratkog testa koji smo sproveli, završili smo montažu čista fizikalija elektronike na samu kutiju, vidjeli smo da radi, duše kratko jer je bio bez hladnjaka, to je tranzistori nisu bili postavljeni na svoje hladnjake. Znači završeno je sklapanje, sada je aktivni ovaj sistem 2.0 skroz popravljen. Inače pasivnu kutiju niste vidjeli, nije bilo potrebe da odegužamo, pravimo manjeg prostora. U principu sada radi, tako da bi ja ovdje završio sam klip. Naravno, kome se klip svidao, slobodno like, subscribe, kome nije slobodno dislike. Vidimo se u narednim klipovima, bit će još dosta zanimljivih klipova. Tako da se vidimo, a do tada, pozdrav!